Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome kako se ponašati u društvu nevjerujućih ljudi i kako se najbolje ponašati u takvoj situaciji. Ja ću ovo da pričam iz svog ličnog iskustva jer sam to dosta puta doživjela, ne samo u društvu, nego i čak i u porodici, kada se dođe do nekih rasprava vezano za vjeru i ne samo do rasprava, nego krajnije do diskusije, a čak i do svađa. I smatram da se jednostavno treba čovjek naučiti kako se ponašati u takvoj situaciji i jednostavno lako je reći budi smiren, ali kad dođe ta situacija, ipak to sve drugačije izgleda. Dosta puta sam i čak i dobila poruke od vas da me pitate kako da reagujem, kako da se ponašam, kada moje društvo ne vjeruje u Boga i mene ismijavaju vezano za vjeru i što da radim. Ja sam sama dosta puta pala u tu zamku i počela sam sa tim raspravama, počela sam da diskutujem i da branim svoj stav, da branim svoju vjeru i da dođem do tih nekih neprijatnih okolnosti. Ali to zaista ne vodi ničemu, to samo može da pogoršava situaciju, može čak i da dođe do toga da se društvo distancira od tebe ili obrnuto ili jednostavno da se gubi prijateljstva i tako dalje. Ono što za mene prvenstveno najbitnije jeste da vjera nije ta koja dijeli ljude. To je pod broj 1. I toliko svejedno s kima se ti družiš, koje nacionalnosti, koje vjeroispovijesti. To nema veze ničim što se ti vjerujuća osoba. Uvijek ćeš upoznati neku osobu koja ne vjeruje u Boga i počet će te neke napade. Da li u poslu, da li u školi, da li u porodici, da li u društvu. Ali ti trebaš da znaš kako ti da reaguješ i kako da bude tvoja uloga da ti situaciju staviš pod kontrolu. Tako ću da navedim. Ja ću da kažem kako ja to radim. Kada dođem u tu situaciju i vidim počne se tema vjere i vidim već od druge osobe da ona ima drugačiji stav, ako ima drugačiji stav, to ne kažem ništa protiv. Nego kada primijetim da ta osoba preko puta mene počne da bude agresivna, da me napada zbog mog stava i zato što ja vjerujem u Boga i tako dalje. Ja u tom momentu u sebi kažem stop, moraš da prebaciš temu. To ne vodi ničemu ako sad nastavim neku priču, jer to ide neodogled. Ja kažem ovo, on kaže ono, ja kažem ovo, on kaže ono i to ide tamo, vamo, tamo. Ta diskusija može da se vodi danima, satima i ne vodi to ničem. Nego moraš da prekineš tu temu ili da uopšte prekineš razgovor i samim time se odvojiš od te teme vjere. Jer ne vredi se tu vršiti tu diskusiju, ne vredi se zaista toliko uputiti u tu temu i biti uporan da mu objasniš i ako si ti u pravu, na primjer, da samog sebe i braniš, to jednostavno ta diskusija ne vodi ničem. Tako da najbolje prekinuti tu temu komplet i da se ne priča o tome. I ja lično volim da pričam sa ljudima o vjeri, sa onim, ako već znam da i oni vole da pričaju o vjeri, i onda je to drugačiji razgovor i osjeća se duhom i jednostavno možeš otvoreno da pričaš o vjeri i o Bogu, bez da nekog vrijeđa i tako dalje. Dolazila sam čak i u te situacije kada sam gubila društvo na osnovu toga što ja vjerujem u Boga, kada sam dosta prijatelja izgubila. I pravo da vam kažem, nije mi žao zbog toga, jer čovjek zaista treba samo nekoliko kolicinu ljudi za prijatelje, za one uže osobe koje su za tebe najbitnije u tvom životu.
A ostalo, kad vidiš da to nešto ne funkcioniše, ne mora to sad biti ni tema vjere, nego generalno, mani se tih osoba. Jer toksične osobe u tvom životu zaista nemaju mjesta. Jer ti samo oduzimaju i snagu, živce i čak i tvoje dragocjeno vrijeme za kojem bi definitivno mogao da provedeš sa nekim drugim osobama ili sa nekim pametnijim stvarima. I uvijek je tu kroz tvoj cijeli život ljudi dolaze i odlazi. I samo ti nekoliko ostanu skoro cijeli tvoj život. I tako trebaš da misliš. Ako neko ode iz tvog života, nebitno koliko je to bolno za tebe u tom momentu i ne shvataš, pa zašto mi se to sad dešava i tako dalje. Znaj da će druga osoba već da kuca na tvoje vrata i jednostavno će ona ući u tvoj život. I za mene lično, ja se mnogo bolje osjećam kada jednostavno nemam kontakt sa nekim osobama koje meni lično ne žele dobro. Uopšte ne žele mi dobro. I šta će mi on? Nije mi potrebno. I takvo društvo tebi nije potrebno. Nađi se neko društvo sa kime možeš da priča, sa kime možeš i da podijeliš tvoj način života, koji su također vjerujući, jer je to nekako totalno drugačije. I jednostavno mani se ti nekih toksičnih osoba, jer nisu vrijedni zaista da budu član tvog života. I na kraju da opet ponovim, ako se nalaziš u nekoj situaciji neprijatno vezano za vjeru, neka diskusija, promijeni temu ili prekini razgovor, ali da to bude dobro. Da ne kažeš, neće se da pričam o tome, da ti budeš nekako drzak ili nemaš poštovanje prema toj drugoj osobi, nego jednostavno budi kulturan, vaspitan i hrišćanski jednostavno toliko obrazovan da sa lakoćom prekiniš taj razgovor, ali voditi neke rasprave i svađe, to nije vrijedno toga. Apsolutno. Tako da nadam se da sam vam s ovim videom mogla nekako pomoći. Ovo je samo jednostavno moji savjeti koji ja vama mogu iz svog ličnog iskustva da vam kažem. Znam da ni oni nisu nešto perfektni, da se može sigurno to i drugačije riješiti, tako da bih željela od vas da znam kako vi reagujete u takvoj situaciji. Kakva su vaše iskustva? Napišite to dolje u komentarima jer sam sigurno ubjeđena da će to nekome pomoći da čuje i drugo mišljenje jedne osobe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Zbogom, amin.